أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم. أما بعد. Garhimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amma yushrikun, na humtsahaze rahma zahahe zimwendele kairi wahe ziumbe Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Amma baad. Watukufu wanansi wahe daula ya Kinansi na Lebundo Mshinzi na Uvadzima, daula ya Kinansi ya kidini ya Kisilamu ya Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khairi na baraka Uvadzima na amani juu ya Hemanansi. Kwezi watukufu watasivanu lahemfu mbili ritawa madambili rizivire watasivanu hanamna ya uhashirisha wanansi daima, ili wanansi wake hashiri wajue ye namna ya daula ya baliwa, namna ya daula ya ndawo, namna ya daula ya sasanyiwa. Wanansi wajue wajawu haina mwanadamu ikaungwa mbondongo au ngufanya ndongoyo ya kedhamana ya baligh, yajue ya bora gabilire ndawo ya kedhamana ne zitendo za hahe, ya kedhamana ne makalma ya hahe. Abo tasivanu ritsawa baishe wandu ngwa una ulemevu hakuyu haukaja na wandu wala la uharima le patikula hezenye kumbi no maitu. Kama lada watukufu riparisa message zinji rangu juzi hata ushelewa jana ijelelo shakabla ne janji ya harima wa mtansa uo ngabo wanama ni joka hanzani warongoze vanu. Salam madame la ministre, salamu watukufu mridungao hanyo ntipia khairi na baraka na amani kairi ni vumbuwe mndu mzima vanu. Madame la ministre ni watukufu au kayanga mu mhifadhini ya wanadamu ikawa jirende wajabari ngwamba ungwa dailia onsi wanjia harima ya rezo sosio haina mrujamba tijau ya vangu deziwa alafunga mjoka umwonesani ze nangoyo zijirio na minga mu mhifadhini au kaya vanu tsukanga rirao wanadamu no vanu karitsura wanadamu shangari jihifadhiyo au kaya vanu wandu wanunga nzo waelewe ndongoyo anunga sina zefami za hatu nga sina owanzani nga sina ye daula yomba ndongo nyangu shauhari mayen sinu harilio ne makati rilo nayo kariti harima makati ya ujinga ya ufanya ujinga la wallahi nga sitayari ya hufa shakariti makati ya ufanya ujinga huno rilio huntindo huliyo ye komba ya uonesa hunungi hokomba ya udenonse shahunu kahuti komba ya ufanya ujinga na mruhamba izo ya nzao na mjo mfasiriani shangabo masikitifu watukufu ngenga mjo mtahanize swama haza hanyu lelo nsufanya kama laada hahumvumbuwani haukanga mumhifadhini haukanga sina uwana hatu nanga mjoka uwana hatu no wanashe watu wazali wa wansijubani waungwa wa tayari ya hufa shawa ukwati tayari mbaba mru au mzaza mru au mjomba mru ya deziwa eheli ya joka kwanza na izo ndizo wandu wanu wanzao monsi abongela dhimo hifadhiwa mmea au kahata wajodo tunda wajukaya waika jakana haki shahata iho wakoza warema wakoza ndasi na zino de namna ya daula ya baliwa ranzi Komor lelo wandu ngwato wao legita linjia hari mama iju na male lana mataba
wenge watukufu handani kabla rahane janja harumaya masikitifu yangu shamanzoni vehemesa jiranzi kabla handani arangunanisha uharumaya rezo sosio depuis 2013 yija wakati à partir ya le 24 mars avant le 24 mars parce que depuis janvier février mars emezimiraru yoikana fijo sikauheleza uwa komora sikauonesa uwa komora dauli mahangu kana mtakhadhari mtsivota athumana zali na mwishie emakalimani yamba wobo tasibanuranzi ukahaina rongozo ukana ushahidi maana banka ijaka una ukakarina uro yajisari uro yajise shaina rongo ngela dhimo zikena ushahidi sikauonesa ukamti mtakhadhara athumana zali ndami wa michi arumai rezo sosio kabaja kambu aborika wandu waili yemro mzima wahaka haba ya bavu akamwamba zenrabo akahwenstale zenrabo zinu doyi agwa upuo wandu yeno wananya wede ya mzaza hangu werdiwe kausa ze paroli halafu yeye nde yambia wandu wa vote athumana zali aranzi 2016 mimi depuis 2013 tsamba no ukatika ujokanga joka na problemu ya daula ya Komora kwa jaileo shabana aringa bo problemu haukaya aringa lazimoni obligewa no wana nyasi walo ula yanjoka wavumbu waban ukati le ulo Komori lo dada miti lo dunga batani la daba me udunga shande zilo namradi uharuma ye mwananti mkomor zilo na mfanyida harimwe mwananti mkomor shangwa nzo ari wano oblige ndode yazali amanda o no kweli tide yazali timkazadzina shanga mina ze objectif parce que ti wambia kai kazali ha oze wonsumra ikazali ha oze hade ya mwana mkomori yabongo nishilia mjuo kazala thuma ningu nishilia l'heure actuelle ukena direct ni to wao de ti salama ngwa wedunga wo eretari ndo tsopatse telefoni ninji en direct beti salama ngwa ndunga wo ngamjuo abazali nsumra shamtswanza bado angwandrabo wanduna wambe wanduna wasome yeheli zanzihwa wandwa tidwambe ndrabo azali ngu ni shilio timdea oui afumana zalam joka uja Komor mois de juin kango joka mnifunge kango joka mniua ngojo ni uwa shamjo ja Komori mois de juin baishenga bwarindinrao na kabula na bora hanjarenge avion ukabala wamba ntsina kirtasi waruda bangu akubaliyo kanga mina kirtasi sharinga mina mna séjour oui amjoka wambiaye valeur ya séjour hodingoni renda wiho ne shatsonga na renga séjour ke kati kanzanda nge nationalité ti jorenga shati renga séjour amjoka wambiaye objectif yangu pisko ngabo wandu wako za wapuao wanashewao wabandrabu na bamaiju na batani wanzo wapozeo wanashewao problem watijibenwe warongo wanabo bure au kangwa tingo utolo ula mwanashewao ngutso watowa wandu wafanya uzendongo zino alorenga mjoka umwambia niba rahanja renge avion ngwarindi ndao kadhalika wakati njoka urenga avion tsamba mois de juin mjoka Komor wamba ntina séjour ntina kirtasi warudi waja wamba ukaya mimbezi nabo kwa tujua kwa japaro nona na mea shauk ala kontro waja wafapanga ezi timbizo ntipia kazi japase uswani mwangu mitido kubali ni shadatani alafu lelo waja wanjia hariman regle nyin rojina pisko wabiro mahala pia tiwa uzisandongo nzima kwa tujibu d'après amjoka ordini wa repete hodingo nirenda uhunu shama nzoni vehe message vano mide mrunamba ukaya zala thumani ati votewa ranzi 2013 2016 wondo wa habili yende ya habili yamba narimvote baye nakili monti rahantu mpoza zinji lelo haja le 24 mars mimi depuis janvier février mars ye komba ikandiyo tambia wa Komor kana mtakhadhar
wamiche abori kawailo haruma rezo sosio damina yeso waili mimi njaka journaliste samba mitsi journaliste wasana wani vehe haruma enzia na mimi journaliste samba mitsi journaliste tena uparoka journaliste ce n'est pas mon monde alafu leo mjoka wambia ifasiri ya journaliste tena wajao wa insiste wabiro mahala honsi pia bahimi nde mrunade afumana zali hamwa ndundami emru wabili na waishienro au kaya ikati vumbu wadzina ngwatingo usubuti wende wapanga wanikadada lidwamba nrabola mbatide ya mrunjade ya mruniko humde ya mitido jibwanda za mito mvumbu wale dzina samba hizo na nzo nambe shapo ngamine objectif nde mru yende ngabo wadde yao nso wa reponde mjwe fasiri au kaya Imamu Shafi'i au kaya wanrwanu kwa tuelewa Qur'an shini ndini au kawamba makalima maili harima ya Qur'an watsingo duamba nrabo werenge Qur'an werumia bo mso ujua ya ilmu na mtsambi nrabo ukaya Imamu Shafi'i ngambo ukaya valeka mrwadaza valake jakano ukaya wa Imamu Shafi'i na Mwenyezi Mungu haruma ya Qur'an hambala kad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab zikiswa hizo swamani watukufu rizive haili mjemrenge mzisome mzidie imani bahi Imamu Shafi'i wahaturi mdunga o nguoneso ya ukaya ikamru hadaza valake jakano kamruka na ujibu na vala yonroso wajau salamu mwanama musawi au kayaba halelongani uvumbu wonro mana vanungwa nzao ariba ngwende unilibo wanyawe ngami Faransa wewe kuti hunu ngamnilibo ya mapesa hangu shari vanwende unilibo ba wanika namnibe nitamna ngubura nzibatso ihanjia musawi mwanama musawi hanjia ni msifia sifata inu vanuranzi au kanga mwanzoni wapete pno lelo mwanama musawi al-Musayib bin Ali Jamalillah lelonga muninkole dzina libu mwanama Musawi al-Musayib bin Ali Jamalillah amwanzo wishema kalima tsanu ba au kayatsi yerewa message yao ariwende wani hulale lore unihulu sana unere mbaberia ba kabo honga weniyo unere mbaberia au kai zinonga ziwatabisho abola vimani uvumbu yomo sana unere mbaberia likaho no mrujo huno zenangazi ati hwambia ujenoko tsuhuje abo sana unere area jen lemba beria libamu ngawonjizi ngo hilo yomonsi juzi wambatulani shatwir waja wabadili wambatulani msaidie aba waja wabadili si hulani ni bolero waja wabadili arimana ba wende wanula nda wena poti wala mwidzibulo komori wala mumwela yetsandra shanga bo masikiti funjo ka usikitiha ya mwana mama mtukufu njo ka mvumbuwa wajao ariti libo 200 ebana ni hali ngame ulanga munro mapesa ya heyaho jumaralizi hujani ngamtso liberalizi himengo mine za shikomori nuze maisha ya mwana mkomo ya ho wana wakomori kamili wanro anuwa leme wanro ariva no abasa siliberalizi himengo mine ni belu ari belu adi tsulani wenji azenga mina valeur itandisa eva nambia bo Musaid bin Ali Jamalillah e valeur ni lonio ariti hulo shatwir Salima Hassan abati jati hulo ni msedie aba tolo harimale dao aya tijati hulo ni eni abani do tiro ayabo tijati hulwa ni bolero tiro ayabo tijati hulwa ta lelo wende wani hula arinda wena pota ani kwa atayeka tsiko vumba poti shambari pota tifu tsotse ari tsulani pota yeba no poti wanganere ya jonul shaba mwana rap au kaya ni jinrimiona nrabo ishia udhalimu
waho wanadamu wanu yani yemruna paro mrongoza na wambia nomtso wambia mitsidori ndinda na wondo watsongana mparati parabolero wo usukuwa haukawa amba hanulu tsombo kati parabolero tsombo kwa mnambi yeze maliwanere yabanunga wenendrini wajonula bahin mtsompara hanvuwa wakati hiyo ni kemwanzani wahe ni domrongoza rijeri wanezo wa jomni renda mtsopara bolero ndomrongoza no rijeri wanezo wa jomni renda. Monsieur le Président, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Weka basi tabu Monsieur le Président, damshafa ukawende mwana mawa wadab rijeri wone izo wajoka umahala wajoka uribe eza jiri hindi alafu lelo aripotande yanu wajamba poti hamba pota aripota hanulutse adibati ariba hapa na hapa house kuna la ambasadina ariba la tilao ambasadia hatu ariba la tilao hulwa ni pota alafu ari skandana hulwa njojo renouveler séjour na bala wamba nsina shale lo wakubali ukangamina ariti hulwa tikahenda na boshe 2000 euro pota ya kahenda ya nule alafu njojo renouveler séjour amwanzo nambia wanu ranzi wajue bayo urisa wandu aduhazi watinga uhade mwana wazaya wempuwa yesi habo nsata ya jea yanje harimwe jali ikawo kwatswelewa mwanzoni wambia ukaya handani yo urisa wandu aduhazi kaungwa rumao makirtasi ya shizungu wasubuti wadosoma mwana mtiti nrabo ihamba yebanu wandu iladhimo wanzawo wende warume daula hakika bo wakomar yese juru yoyodo renuvelewa ulaya wodo renuvele sejuru hama pesa ya komar efasiria renouvellement ya carte de séjour ilangwa ninkiwa ha kategori 4 shantina wafasiria banu mana kwa tujua na hizo dezi watabisha hizo kwa tujua regle ya mwanadamu mjeni ujaya rointegre Faransa ihe ya kategori nsano ngabo kategori 4 za carte de séjour ngabo kategori nzima ya nationalité français yoyo owajeni owazungu wao ndo wahana nationalité sha wajeni wo kwamba ma naturaliste waungwa naturalize wao quel que soit ya haze système mbili za hea na yaboye nzima yonge rejoigneo haruma carte de séjour mwanzoni wambie wadoelewa bahise kategori 4 za carte de séjour quel que soit ni namna ujoka urenouveler au ka ujoka na carte de séjour autorisé à travailler ujoka na carte de séjour t'es pas autorisé à travailler juste où tu résides ou la yabas chaque tina autorisation à la fois autorisation de travail kanga wena séjour autorisation à travailler yowa urenouveler wa hemika tadawaninkiwa mrensiye bwabwa mkena kilidi ngohi nywandu aduhazi mruma wa wana watiti akahunu ulaya ngabwendu shamba o cotisation e cotisation ngiwe na kategori ndao baba numtsoja manga wa mwenje umshangazani ifoni msomeseni maana zinde zimtabishaoni na bala mdiwa za ndrongoyo haukainde mana wala ulohula mumshangiri yawo yambaze nrabo yalo bala ya tingo hambao maijuno mwalela na izoti ndizoriliyo lelo namna hindi na beze nrabo za duniani shati kaza Mwenyezi Mungu nrabo na mtume sallallahu alaihi wasallam au kao siku yambatisha usiku yamba ukaya mtume kaja soma izo yamba mtume kaja soma Abu Jahali na Abu Lahabi wakahwanza wamuimilie sha Mwenyezi Mungu hamba ukaya hikman wa ilma waja'alnahu rimja'iliya ya mtume wai yaje duniani ho rimja'iliyaniye hikman wa ilma yaje ya msomeseni ohanziha no usoma yabo wonde ya soma duniani wayeche yakauja yari somese de mtume woi wa mwiso wa dunia eyamba kaja soma
Abu Jahali na Abu Lahabi nawo wakaujua ukawihasomesiwa waihasomesiwa ni Mwenyezi Mungu haukaizo zamba uharimaye Taurati zamba uharumaye Injili ye makafiri ndo wabaka jasoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha Mwenyezi Mungu hautowa shaka hamba rimjailiani hikman hasomo ya msomeseni uhanziha wa ilman na usoma kaka msujuwaze aya kamsujuwe dini kamsujua Mungu mtsambe nrabo hata nga manzo mrenge mtume mumkaze nrabo na mrensi senrabo no maiju no mataba mdo amba zenrabo za duniani mrensi huamba ye Qur'ani rabo harima aya zinji Mwenyezi Mungu hasa insiste ukaya uo de humsomoni kwanziha no usoma uo nde yasoma Mwenyezi Mungu hakahumsomesa waye yaonesewa muujuza ukaye ujo usomesa mwanadamu vatsina mritsoka uyonsi pia Mwenyezi Mungu hamba ukaya soma shahelu joka usoma soma hele dzina la Mungu wa hao la hangu Mungu wa hao harima aya zinji hamsomesa he namna hiyo harima aya zinji hamlavia mtume Muhammad hama kalima ya hedini ya ulavia mwanadamu yaonese mwanadamu wa ujizi wa mtume woi na ujizi wa Mwenyezi Mungu ya muumba ntido amba ndrabo abo rikanzari waswini namna ndaibite kwezi watukufu izajiri ndo kaya wanranungu atingodo amba mataba ranja pashi yangu uharima uziro bahiyari vanunga mtoka tsihulwa tsinikiwa bo musawu kunuluha 200 euro 400 euro nsujua aba ha potari aripota hani hulu nje ni renouveler séjour na mwishia ujinga tsu ulaya wo kwado renouveler séjour hal argent sale au kayo hambwa sale e kamnur ha hulwa yo sale yo sawa na bangela uziwa bahingwa mtundao hataemba kokana hano atemba kokana kahunwa tiwaone sati wapete ani omuhimu nsifanye mbandongo iwatsojwa nambi hata ekoka ivumbulwa yao kangudoro nesa ekoka wao na mwone enjizi alafu vanu bo musawinga mina valeur nyonti pia mtsonula nyonti pia mnulu wallahi alazim shanga bo madanzima de mada yantia vanu ya batkanzani uvumbua musai watoto upeteze kablo lelo bari bamwende bingo mnisoma wende fundi wangu ya ilahi shaba haba jai timbi zero watukufu ya madaya mandoni inja watasfa ngabu wanru njoka wavumbua ba inamna ni vumbua we madzina ya wanru ngamya vumbua janibu na makalima message different adani sifanya direct nyomeni ban ngasina bo 3 jours siwambia ukaya tijua wandu wa kalite baheni mru na mvumbua watu enda bomfanya changement njaparo vumbua mhaji shami hadi na lawi ukayo timbeka kihango now mhaji shami njaparo mde walami hum respect railmu rounanya rekins Dr. Mohamed Cham me hum respect ala fenda tilo haruma dialogue harit midom deya Mohamed El Arif hatilo tsena arimidom deya wanro jina wadunga yao wawontu tahanizi juwe shaha sondo waili wanu na juzi timambia ni vanu kaya wanadamu wa kweli wa wanao harimaye kwamba inu ho kweli Mohamed El Arif shaiti keta mbaba langu fanyo kwamba ya kweli ngela vimwe ikeba latika midom deya na mwishia wa mwiso wa ubahili na udhalimu waho wanadamu wanu samba malgré tout shay mwanama ufanyo kwamba ya kweli kwa mi hum respecte Mohamed El Arif sana yaboti jua mwanadamu exceptionnel ala fende ifanyiwa wa renge journali wani kanono wabili huno ulaya ende habari bala midomde eza jirindi ni watukufu sikanzani vumbo wandu waili wa orange apar ngabo mru wararu na bari midomde ariye hamba Abdullah Fevre
Abdou Lafèvre ngama mjoka umbesha message banu daye ajimba iswali Nurdini Mbaye hasonde mwana Abdou Lafèvre quelle que soit le manière Abdou Lafèvre kajaparo ndeya jauna ishia shanga bondongo za jiri lelo handaniyo aibu mwana Abdou Lafèvre au katika ukostat si uangalia ti hunru zinuraj za wanru ani za surwaya na surwaya kaya itikewa mndroi ngena nrongo duniani boya kamitinde ulonizo monsi inde mana ikomori tsojo pero dadili zenga rijo faransa uno ujinga mwanadamu katsujua no katswanzaya yekeziwa na inunda ila kibri mwanama Abdou Lafèvre lelo ngama uvumbuo au kauka hanzani uvumbuwe inda ila kibri ya kanabu jahali na Abu Lahabi inde kibri yafanyiwa ni Iblis yakahwangamiziwa do wakati Mwenyezi Mungu yaumbaye dunia mwanama mtukufu Abdou Lafèvre ishianro ujojo urudi wende wamwambie wishie messagini pase ujojo urudi wena hajimba swali mwende mwampange mnika zenrabo izo natsuhamba utijwamba ti udeya ngamhekezo ya ilmu ranzi wakati Mungu yaumbaye dunia haumbu Adamu hakafu haumbuye malaika henuru waumbiwaho mbinguni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haamrisha o waumba henuru haamrisha ye malaika pia awambia ukaya na msujudie Adam idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mwanzo wishie aya yinu mwana mamtukufu Abdou Lafèvre senanga musiplie wishilie ye aya yinu pisko mwende tro mwende tor mwende or mtijotia nkodo za miji na miji mana ngazi jo ujiri si c'est ça ce que vous voulez shanga mwanzo ni huone seze diferensi za hatu na nyi mwanzo nusiplie mwana mamtukufu zuki wangu wazalo haruma mjiwe pembe ni mwana mamtukufu Abdou Lafèvre kao mihu respect vanu hata wanu wamba wezenrabo nonide yanga mwa respecte shamanzo unishilie seulement zenrabo za onsu zi respecte neze manipulation za hao Mwenyezi Mungu hamba ukaya idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin do wakatira amrisha ye malaika wanyame wasujudie Adam ye malaika pia wanyama au ke malaika wohenda heze amri za Mungu ishondo shahulaye malaika wa laonde amri ya Mwenyezi Mungu malaika ukwali hiru wakwalemewa Mwenyezi Mungu ye wa amrisha wa ufanya ye malaika ranzindo usiku wa umbwa ngwa ujumu abudia Mwenyezi Mungu amrisha malaika awambia uka idh kulna lil malaikati isjudu do wakatira amrisha malaika ramba na msijidi Adama sujudie Adam illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin nyuma iblisi haharaya hatumbu mpaka hakibri rimbadi lile kafiri kurilive ha duniani mwana Abdou Lafèvre nswanza utumbe mpaka hakiburi au kaya trose tromwende hule na mkema dhamana neze akti za hanyu ukati shia huvumbulwa bala ndondo rokari mido udea sikahenda na renga remarke njoka nyede mamruma mwanzoni wambie mwana Abdou Lafèvre kayoti komba cette fois-ci vous allez trop au kaya ye samdanganani za mfanyanyu uvwalimu za mdanganyanyi zenyu wengwe kibri mwende hatanga mtingo ujijumbuza ukaya izinu programu ndezi mpozeoni problem mwende hata
mwana mtukufu Abdullah Fevre mtumbe mpaka hakibri ye mwana mshwaha nyubo na vumbua ye mwana mshwaha tulatifa mwenye jalimu ukahafanya program proje nga mwanzao mwende hata mumsalise Abdullah Fevre kazi jamerite kabanunga mwanao na hikma Mwenyezi Mungu yende utsungu wowo ya mnika akili Mwenyezi Mungu yende utsungu wowo ya madakweli Mwenyezi Mungu yende utsungu wowo ya mwenzami hadi Abdullah Fevre honnêtement ngazi ufanya omali wende hata mrume mjufu moyo yala pize mwana mshahanyo ka sincèrement Abdullah Fevre hukauzire nuwa wawe pourquoi utsambeba nuzendongo mfanya ukaritsu jua mjohambia ndongoyo vanu nsufanya politiki njende nake president de la republique nabo mabanga mfanya ukomba amfanyo politiki ya usove daula ya hatu ya usove wa tata hatu ya usove wa baba hatu ya usove wa nasho hatu ya usove wa nanyasi watabia uharume daula ya Komori Abdullah Fevre wewe hukaparmino wa stopensi parotusha mikrofoni republique lelonga mrudo mwambensu ne japari nsu ja republique monsi yo kibri wewe nde ufanya komba wambia wanru wajahari maparti rifayad même madame la ministre waze message nganizo Abdullah Fevre alors lelonga mpua wa mru bala tufaha fanya project irongowa wo mwana mshe shaka mna ushinda mumsalise mimi ngamjamwambia ni mitsende hamadani no amfikiri la tufa mwenye jalimu Abdullah Fevre ngo mjuondo irembeni raha nami pisko wende mwirembeni mimi watumbeni shamanzo ni mwambieni na mkeradhi mrensi ekibri mimi kaidhuru na mdoo wa ruma wendea ça me fait très plaisir shama namshe yafanya proje ya usove daula ya huavanse ye daula ngamja sharneo na yetsena mumkaze nrabo ili mumsalise amfikiro wanru wa hembu de kamil wajwao latififa mwenye jalimu eleki Abdullah Fevre na mrentize nrabo shana mkema dhamana waja wezi jo ujiri mrati jo jamba amija unongutso mvumbu wani nyemo mruma ongutso mvumbu wani hamzima waye ye direct za henga minizo pia nyiwandro mvumbu waongutso mruma ongutso mvumbu wani yawezi mpoza woni problemu yinu hikma yinu ilma de yimpoze woni problem ça c'est trop grave yabo dada yabo so para ko wande mwana mshaho mwambio ka bali projet yo urere yesi parti rifayet jeheli wajao manzishao mbayaje ya msutenen shauti kekozi upuse wandu wamenye mwana mshaho bayo urisa c'est horrible ça c'est trop vous allez loin na ils ont des angamiza iblis ils ont des angamiza Abu Jahl kabu Jahl kaujo mtume Muhammad wala mtume yonde maana Mungu yabehaze aya wakatabu Jahl ambaye kaju soma kaju anzia ndayene mrumshe wa mdobi wa Aba Sufyan wakati Hindu yamba shabala yekaju anzia yekaju soma Mwenyezi Mungu asisize aya waja'alnahu hikma wa ilma shawende humsome soni hwanzi hano usoma Abdullah Fevre namdanse kiburi
ba izo tindezi jawri menya la wallahi alazim izo tindezi jawri menya abu Abdullah Fevre hajimba swali mrumo yena Nurdini mbaye wa ari mimwizi amfikiro hari maye ngazi jatimbeni kambeni ngwa njua o deja kabati mru ya josubutan tretashi shawo tsodo puwa emabwizi no walevi no wajufu mo walize baba izo tindezi jomni tatashi wala banunga una problem nganyina problem ngamjimenya uwanyi vous savez pourquoi nyinde mwanza omrumeyezi nyinde mwanza ufaume minswanza ufaume mia mwanzo changement wanenge mkahwamba kweli ntsoka ujane kaminanyi sikautwa mapesa hangureni ne jane kaminanyi pourquoi matwamba kweli shamwa tiwondukanga mwamba ondra boti mtawanyi mtsojire male lefumu wanyi lelonga mtapalao tida zati kautseha mais cette fois-ci vous allez loin gamjisi saura hana msuzoti atanga mtantsa wawo mjembe nruni lawo demba kokanwawo ila enero kokaya enero imghafilishani na royo nga mtsingo lunga zema yeleza majilisi mwenda mwilano no ambawo mayichu qu'est-ce que c'est dommage baibanu mwanadamu harima politique yinu ideologie na fikra na projet mruka dodunga wanruho kanzo undunge no na banuran sina parti vanun sina parti puisque je n'ai pas besoin d'être un président de la République ou Abdullah Fevre na jimba esori na Nurdini mbaye no wanrwa lubingo ni mwanyi est-ce que la tradition wazinji non j'ai envie j'ai vraiment besoin que mon pays sera développé, sera changé. La corruption, les mensonges, la délinquance, la violence, je veux que mon pays sera réformé. Abdullah Fevre. Mais je n'ai pas besoin d'être un président de la République comme vous. Je n'ai pas besoin non plus d'être un ministre d'État comme vous. Je n'ai pas besoin non plus, comme vous, d'être un directeur général quelque part. Non. Moi, j'ai ma vie. Je sais là où je vais y aller. Mais vous, qui rêvent des postes, ce n'est pas comme ça que les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et quand on a au soutien programme, vanenge mkana rongo za kweli nsojo kati je handani shanyi wanafiki wenzandrabo itikewo la yenenge na rongo za wanda izo des impose ni problème uranzi de départ haina mru yakahamba kweli mtsomka ushia ili mkenyindo wanru wa julwa ili mkenyindo wanru mfanyoja vanu nsufanya direct njulwa Abdullah Fevre mjambia ndongo. Si vraiment j'ai vraiment besoin ni jula, ce n'est pas mkomor. Comme mkomor itile joka utonga ni jula. Mkomor nga nyanrwanga wa komor. Non plus ce n'est pas la politique. Non. Najimbo mzima na jomanzi habu Abdullah Fevre timheza à l'international. Je vous jure Abdullah Fevre. Ye dunia ndo wajoni juu shati ndai. Wazungu ndauni na jani menao. Katita wa mizeri o hatu. Tika ujani meno wazungu. Awanjo meyano wazungu. Shati mkomori Abdullah Fevre. Tindo wanarobo kume wanrabo wa komori. Abdullah Fevre. Azangu miziki. Sijaula ya kuja parono na nafanya konseri na we martisti wa komori pia. Waja hunu waka uharume salia hezenkuhu. Wameze robo kumeza huwa komori. Abdullah Fevre. Si hezatu arabunka donra ulaya. Si hezi za mbeni. Habundo la homji wa mbeni. Anja parofanya konseri yangu personnellement non. Abdullah Fevre. Dawe na hajimba eswali. Hauka hajimba eswali ingo njuandro. Na bo wanama.
wakomori pia waja hunu wazifanya wonsi pia ra warema ora wahezao wazifanya onda robo kume mwa no sinde mna robo kume wa mkomori wote nde ya mila za shiri Abdoulaye Fèvre. Si je quitte mon pays, je rejoins la France à 3 reprises. Je aimais aller faire ma vie dans un pays d'état de droit pour que je marche par la loi. Règle numéro 1. Parce que quand je marche par la loi, je serai sécurisé. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Je fuis la misère. Ce n'est pas la misère aussi que je vais viser, aller refaire ma vie. Non. C'est là où il y a la vie. Ici en France. C'est pour ça que je choisis de venir refaire ma vie ici en France. Abdoulaye Fèvre. C'est pour ça que tous les jours je dis, je respecte la France. Je n'ai pas envie. Si c'est pour ça que Mshangaza ou Kangamjoka wana, ça vous pouvez moiner. Mais vos petits calomnies, mais cette fois-ci, vous êtes partis trop loin. Vous êtes partis trop loin. Donc le jour que j'en aurai besoin de l'argent, je vais chercher l'argent légalement, avec ma propre mémoire. Mais ce n'est pas comme vous, qui est là à mentir, derrière au peuple comorien. Non. Ce n'est pas comme vous, qui manipule les Comoriens. Quand je veux l'argent, je vais chercher l'argent à ceux que je choisis de venir vivre avec légalement. Parce que je suis un homme de loi. Je ne suis pas n'importe quel mec, non. Mais, sikanza nimwambieni, na mrenso wana kalomni wanyuno wana kibri, wa utsodo wono kabanu, wemru wa inge na nrongo na akili. No, la tufamu injalim, c'est une femme zourisa. Ho kalelonga mrudo mwende mwarenge mwana mshe. Baba rijihatu wa programu vremanga mzambao. Aritsamba ukaya. Aringa mina mna sejuru. Ngamjwa kausa komori. Bati huloha 400 euro. La lelozi heya ngizo 2000 euro. Yenge yaboze 2000 nsolo 2000 euro. Ngamso komori. Yabwe biyengi wendri. Yabwe mfangida nati ya hindri. Yanuti malaba. Ye biye lo 2000 euro yabonga msojolo wa 2000 euro yabo nsutsinzwe biyeranz. Na renge 2000 euro na fanya l'argent de poche. Yo kenaka ujajuna la mariho sikunle. Komori. Wanranu malaba. Iba natawotsoro haurewo kwa jizo wambao. Izo tsindezi joka urimenya. Wakomoringwa joka nina rabo. Ngamtsahao makupablo waheze aktu mbizahani. Kamtsuhunra. Shana mdoni rihaye zenrabo hizo. Mjema hukumla uha Mwenyezi Mungu. Shanga mwanzao bahamwishia mwanamshe hafanya proje. Yimrinri tsanyi. Mais quel monde on vit, vraiment. Je n'ai rien à foutre na Facebook FM. Quel monde là où on vit parce que hambi wa ukanga mi en ligne ya rohanjia. Je n'ai rien à foutre ne gweli yahe. Katsu njibuzo na muzisa. Utsodo bira yamba yezi yangazi jayezi ya jau. Wazanda au kaya hamba. Amba ukaya aringa mtsodo muzisa witi muzisa yeye nde ya hamba ti muzisa hauka hamba ukaya azalafu mani nguru mwenai yeye yetsinde ya hamba yebandinga minyoti mwambia ukanga mjwebe ha omedi international
yende yambaza alafu maniena kili na rimvote havotewa mimi tipara wa Komoro siambio kana mwende mwa siege ho parlement yeye hamba watsende yabo habazali yetsi yabo ndamina ye ulo korompindo ndaye ndanyi na mrensi horengaze aktumbiza hanyuma ririha yende yazio wa Komori yamba watsende ho ensemble. Pourquoi? Parce que hakahumba zali yeyezi hakahumba yensi aba haina projet jo propose wa ho ensemble azalingu jorenga yensi ngejo vote wa haukange ne madepite ngene mamer na izo ya fanyande jinru wa wanrabo uo ebo ya kupablo ndo izo ndizo na muzisa izo ndizo na huzisa wambe urenseni sabu jonona nga malinyu titwarami oheya ureponde urensi wabirawa ambana ezi yangazi jangi yonda hu kabati ezi ya safari na natsinda hubi yonsi nzima unranrongo urambie ba wende wamba we raisi wa mashababi aloria vision ya haho hindi e solution he Komori ndai pisco minga mpropose shatilo kamdu ngorano yeritina mabi ambana msome majilisi mnerema pesa ndeda honi no lelo karina ube hahinru yana marina mitsango fanya hazi undema pesa wansi rabo wende wapose problema wa Komori watso juwa imru ya wakomba yuba dawe ye bandinga mina ya bili izo ndizo na huzi sa unambie ambia wa Komori ya raru Faisal hakahulwa ya hukatemwa huono wandu wa Faisal kutukiruzamba abwende huo wana wa Komori yane ya tanu wende wata sambi pirizo na Mamadu zebandinga minizo rinijibu izo ndizo na mabia ya nijibu au kamka hanzani muziseni hankadwa ya satsena izo ndizo na mabia ukanaambe ya renti zenrabu zahi au kaimbe yangamiza ensi o mahala ensi liyo lelo yende ya ive hayeye izo ndizo na muzisa alafu ngama nzoke kamjoka ujankensi banundoro jibu mnduro hure kazina ujo ubazizi hazinu kutunge lazimo ya jujewa ne mahakama ya Komoro puisque za umraye daula lelo yende yabe haye daula vanyu mjanga mwamba onrabo mwende hata mwanadamu mwanamshe yafanya projet ya mnesoka ino projet nui lazimu yensirende jau ngamwendo mwanike daba na Abdullah Fevre ngo juo kaya la tufamu nyi jalimu ngo mjuo rahanami ngo juo la tufamu nyi jalimu ngo Abdullah Fevre rahanami e mwanamsha watika humo na timono kadombili o sikuandani na kahumona Abdullah Fevre ishiandra wishie e kangwa nzomnika zerabo kamiti mchamfu hamanda nyiminja jaro public ndota hamaraja no kati wazaye ton shaha intere ya wana wa Komoro Abdullah Fevre ngoja juwa wambe ni ujoka wamba na mumjibu yiho ari mruwamba muslimu suwara na mumjibu yiho njapa mrusheo na mumjibu yiho kema kaliman rongwa waba mteshati pa mrusheo bojinru la sumba mati hauka wamba misusi bojinru la sumba mati huishia eza kahwamba ye kutuona haya bojinru la sumba mati mwanamshe yafanya proje majasharne naye bonjinru la sumba viho akaiza ndizo mwanza unje mdohanda bahinga mhandi puisque vous allez très loin ngamwarongozo ni wambie ukaya ils sont partis loin na mjibu la sumba mazilo nyinyi alors vous êtes partis loin
Tikawana la tufamu jali mbu Abdullah Fevre timona kadombili basi. Au si kwa mzima. Sultan Abdullahi. De ya tahe rendez-vous de naunana naye. Naunana na madame la ministre. La tufamu jali mwa mjodo Abraham jodo amba madame la ministre na nyimwe koza. Rika wana na Montparnasse. Bahiti nika sultani kontra. Simambio kanga mjomnana naye. Shamjwa bala shahidi. Ishiabu Abdullah Fevre wanzope mwana mshahosheo. Simambio kanga mjobalia mru shahidi. Maraba menji mwana mtukufu. Shian Rob Abdullah Fevre. Amjobalia mru shahidi. Ujayabo. Shekarende. Ngujo zimaye telefoni ni zimaye telefone ya hangu. Au kanja kaujua pourquoi sultani ya Kanzani wana na Latifa. Non ja Kanzani pare Latifa. Deja Latifa miti dompare. Shian Rob Abdullah Fevre zenrabu zahay. Kau muhimu nga mtingo hanza mjua mahalan la lau paringa mjodo mabiani. Eni mahalan jo kaulad. Bahi Latifa hajati bali ya mru shahidi. Utsindani. Honjia ya botamba na mzimeze telefoni. Ramire mruna mbali ya Latifa rizimize telefoni. Rika msirika udiskuite. Bahinja timizi. Pourquoi? Wainrauzi waiwa usukuwa uwambo seye. Wajua. Hanjia ya bohanisa bote. Simambia Latifa kanari lahana. Atakarijala. Rekomante shaulari libirenza tukarijala. Wando usiku wana unanana madame la ministre. Kanga mwanzomu mtetashi. Wende mwana mshahaho. Mtetashi wawe shauti ni bahize bwari Abdullah Fevre. Au kamiti hamadani. Miti dodunga mabaja. Mnoblige. Mnipula wanro azade. Mito wa humilie. Mito wa defie. Haina mrumzade mwa mpuojo hango mito mdefie. Ce n'est pas vous qui va décider ce que je vais faire dans ma vie, ce que je vais pas faire. Parce que je suis pas comme vous. Moi, je fais un combat, mais pas pour humilier les femmes comoriennes. Non. Je fais un combat juste pour protéger les femmes comoriennes. Vous faites un combat pour saboter les femmes comoriennes. Elle les a utilisées. Gamfanyo combat ya utiliser wanashi wa Komoro na wa humilier. Mimi amfanyo combat ya wahifadhi. Abona mhenso mnafiki. Sika humona mara ya pili. Sikanda mine mwana mahahe. Zile mwinyi. Mbosenga sina pepre haruma yunswemeni bana. Sikanda mine mwana mahahe zile mwinyi. Izonde zenkado mbili na mnala tufa mwinyi jali mwema twangu ya. Shala tufa ulanjaka humjua hema twangu ya. Alors Abdullah Fevre ngo twenda we milia wanru we ninka wanru. Ema jembe wa urema. Wanze upuwe mwana mshahoshewo habari jenge na programu. Na ngujo henda kut ke kut. Ngujo propose harima idaula. Ngujo passe harima idaula. Bola Fevre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Politique, ce n'est pas une guerre. Ce sont des propositions. Pour faire une politique, ce n'est pas une guerre. Ce sont que des propositions. Yonde yande. Abot satiro harume partiyo. Sikanzani mbesheni message ni mambie nukaya na mkevo amana. Waheze actes za hanyumbi za hanyumfanyao. Parce que cette fois-ci, vous partez loin cette fois-ci. Vous êtes parti loin. Chaïsotine si jori reculer. Jamais. On ira jusqu'à bout. Coûte que coûte. Mimi mitido fanya politiki ya maraja hamandani. Wajimba swali. Mbe hauze video za porno harmo wanashwa hanyu. No. Osi. Kwa na ushinda wanimenyo. Mimi mitido da wazazatu. No.
Hamadanyi mwabiro mahala pia mwa rengao walevi marenga etichimbani emabwidzi marenga pia lelonga mnjoma be mtadza hangu amhenso vantara zendongo mwazamba zilangi izo impardonnable yo juste tsohenda tam ni stope na mtsofanya programu na mtsamba kweli wanaweka mfanya programu mpropose komori hunrongizo justifier ngazi jofayo wana wa komor sitso mwingariani rimsuteneni askwe mintsutsa ho kamada usaida wabudu mbiri haruma mnji aba numbeni wala ngwanzo mbeni warume ti madanu kana minti wa mbeni amwanzo komori change façade mde ya mbeni njade ya mnji mbiro mahala pia mde ya mzaza hangu mono kanja shangaya tsitsehe bahinga mtsingo ujirani wa zekarama za hewali Allah ngazi tsingo humtaniza msisani bonsi amtsingo johenda tamse bonsi mavinda asikati mwambia nukamruka teze kamjelewa alors ngamwenda hata mzube hari mwabuzi hamanda mbiro mahala pia kamtsuhura lelo ngamanzao mrenge mwana mshahanyu mumte hari mapaniki na polemiki bahika na uzia au kango mjuonro bwela fevro hanani wallahi ngojo kaya ibembeni hari mayempudi komria josubuta gabilila tifamwenya mkazen rabo ikango ndo wapuwe moto wa madola dada madahitso kezonde zicho kautsongani patse mimi hatso uvumbuwa wawe yatso uvumbuwa alors à toi de le savoir shamimi tihwambia mimi kati mono kadombili ya miti munji juziti kahumona mara ya pili dopsiku mzee wangu zile ya kaunita aitendeti muunro wa zile mwana maha zile wa mwenye jali timunro ahe mwana maha kamze wangu zile uo mzee wangu akaunita ikawo baka shahidi mruyani wana mrumo mbeni ya nyon yu parwa Gamal Marshal hahasta shekanga mtsingo hanzani vanu nkazo mdumba juwe nezendongo zangu zinsopari iba nyiwando hindi iba nukamjale mewa zenyi wengwe uwanranuwa pewu parti yo yikazaya tikanzani mbeshe message yenu niwabeshe message yenu wambia kaya ajimba iswali na mkema dhomana danga mwenda woluwa mais cette fois-ci ngamanzo mtre mabaya ya region na region nangazi jo huja mtijo shemeza ba wakati yo kamna ushinda mzime wa mrobo hajimba iswalihi minga mjuwezi bwatazanrabo za hanyu mzifanya u republiki yabo mzima kwa mzima shanja paroza ambafano me concerno pas parce que miti donji ndongo za fami au kamiti mpwasha uhamandanyi sha cette fois-ci ngamwenda wo hule na mkema dhoamana neze aktambiza hanyu mjemre pareze erreur za hanyu wanyi mtijola umomru la talumu walumuni anfusakum na mkema dhoamana waheze erreur za hanyu mzifanyao wanyi yonde mbari njo umambiani mimi benjaye shakamransi mwadoni de ya mimi msigabili miri mtsojo shinda mwairoaria ba mimi banu ngamnide ya unga mtsotseha mda mzadzangu tsitsehe nyinde mwapara zuki wangu halafu lelo mfanya zendrongo yonga mrudo mjidadi yenurdini wetsinde wapara za kisofwani yetsurumando wanja harima ye famia hangu bwanurdi yetsurumando bi mimi benjaye chaparo rumam etifanya mkataba ndamina wenda huu eti wamba ukanga manomine mwana amanda huu chaparo wende wapara za kisofwani wamba ngojo nifanye suluhu mina mwana ngelazimo nizie zendongo zinu dawe wende wamba ngamia ndanja inu danja yenri yele longa mrudo mhane izo jana na lelo bonurdi ngono peneshari njaude sababu tsinje harima ye famia hangu alafu wa famia hae no ntina famimi na mru ya panga mzadzangu ya kaudeziwa
usiku yambanga miandanje enswabili mzadzangu alapiziwa ntina famimina mbru yafanya mirakli ya mzadza hangu na mbabiyo mbru na takhadhar yo yamal halafu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Mwenyezi Mungu na hifadhi ya riva zengu waya haya abonda mina nyi ya ulokoro mpindo enda mina nyi ya ufanyo siasa ya makapwani ndo enda mina nyi ya ufanyo zitimbi ndo ndanyi bahimu kahanza mfanye rongoyo sambanga mina mashughuli nga mtoka hanza ndeyo mashughulini ya efami ya hangu yo handu zangu wakahanza wafanye tartibu nedena menye mashughuli ya hangu wapuwa mjufumo ye juma hende haka ubirilia ya nyumba yashmeji wangu jeha ile nedena wane naye miti mjinga njachwenda na menye mashughuli hangu tika ujuwa ndo jana tsambanga mwendo nazine wampu wa harambio ya jehosaline nde na tsamba ze mashughulio handu zangu miti nde na jenda na menye mashughulio handu zangu mimi njena bwati menye ngewola mwana msho hangu ngamu mjwireni alafu ngubiro elizabwa bwa ati mkazara ndevu no inarabo katunta estise Aubervilliers 24/24 ngami Aubervilliers iwandi hoyaka unjaparo mwana deja shanja joju wanedene de nambenye mashughuli ya mhada madijan yodo handu zangu ngaula mwana mshangu wa baba mzima mzaze mzima ngamunjwe pisongu jwe mana emotolangu jwe mana yatezao parce que me connaît ajimba swali aussi tu me connais très bien shandrongo mbilinga msifanyo respect parce que ha profiter ya bohamba ukayari tika uda mzaza ino samba ukaya njomba mhada madi halola mwana mshangu wa mzaze na mzaze yabona do fanya erreur okayizo ndizo ndwa mruma wafanya we calcul et j'ai pas droit à l'erreur de deux jana wakanzande na menye mashughuli ya mhada madijan njene de namba ukaya tsedeti menye mashughuli ya wanu no njachwenda hosali mjufu Muhammad olande yati gandarala ni mtsandaze manyo puisque 40 ans magunji tidonjia yo hamba légitime défense ukamru ya jusai midu yani birili yao ngawa eni banuni kaza wa mdu yo hunu Faransa yo hamba légitime défense. Si vous connaissez pas le loi, je essaie de vous apprendre un petit peu. Yo hunu la yo hamba légitime défense ngamo mjireni e kahantsengele na tujomtashonde na mtinza jabuzi hafa. Mais une chose, je prends un petit peu de patience. Parce que moi, je marche par la loi. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Njeka hanzani fanye ganra o handu zangu. Njena bati menye mashughuli o handu zangu. Gaula mwana mshangu na zalwa na mbaba mzima mzaze mzima. Tijombulia njie bala ya jiaone kana tujomtinza jakabwa ya hafa. Kangoresha si c'est n'aime, je passe une meuf. C'est pas comme ça la fèvre. C'est pas comme ça bwa jimba swali. Ndemani mwambia bwa jimba swali. Wena Nurdini mbai na mkema dhamana. Parce que wanza yezi. Yuniyo ujaha akili. Shatsi maijuna mwalela na uvantara. Na mhensi. Après ngwa koza wandongo ya bili. Yari mchanda République. Pour venir faire quoi? Harimandra bobo la fèvre wena jimba swali. Na la fèvre wena jimba swali na Nurdini mbai. Ninde mwamba ukayansi paroja République itirongo. Nsoda za tika humse shea. Wandu wawambia bola fèvre nga mwajua mzima kwa mzima wanambi. Wanipara wanauzi saivala za barindri. Samba no.
warenti banti na besoin. C'est pas comme ça. La fèvre mjouhambi siri. Kawe siri wenda obise Mohamed El Arif Saad. C'est dommage. Puisque j'allais penser, ya mruna wahinandi somvize ukaya. Humkiniha, ya reba dala harima ye Komor. De lidweri wahanyo. Si zambia Mohamed El Arif Saad, c'est dommage. Shara nziti jati hundumanga mtingo fanya politiki ya magunjeni. Tsunruba nyika mtwanza mwishilie ye peplo. Mizo ananzao nde peplo mrulo na mashishio. Ujo ishilia ye peplo. Alafunga mrudini mwambie. Mkema Claire mjou. Ye projet yangu ya joirumia Athoumana Zali. Vous savez pourquoi? Athoumana Zali katina mashishio huishilia ye peplo ya Komor. Shatamba ukaye kaza la Athoumani heshilia ye peplo. Habuwe mashishio. Haishia ze reponsi za he peplo. Ngujwa irumia. Hauke projet yangu ze projet za hatu. Izonga ranzo zirumishia entere za he peplo ya Komor. Zisove wana wa Komor. Abdullah Fèvre, tu le sais très bien. La tufa mwenye jalim. Yafanya projet ila. Ila tsojojo hibalia ende ya yuli zazali. Mais non. Hai propose ya Komor. Nango jwaka la tufa mwenye jalim, c'est une femme très battante. Ngo fanyo hazi. Ngo liwa salaire. Il a 2 fois. 3 ailes vera hane ya Abdullah Fèvre. Wati de mrea jeda ya dobira ini kwa robo kume. C'est une femme très battante, digne. Une mère des enfants. Qui aime son peuple. Qui est digne de son pays. C'est ça ce qui vous rend malade. Mes grands frères que je respecte. Mimi tinde mro na jodo kantine lizabaru baru hawana robo kumi. Programu yatu rimambiani Athoumana Zala change mrujo ufanya erreur pisko kamsujwa edini shengenga mjua umjo dunga yawo msohafizo hamba. Nyezi Mungu hambi ya Musa endo hafira una shauti mde. Utimrongoze na imiti de azali. Nyezi Mungu ngujwa ni sami. Shahade ye peplo ya Komor. Vangu timjibu. Nyezi Mungu hamba ukaya ekanga mjo ushinda na msibiri. Shika kamna ushinda na mdivi ye heli maremwa. Azali haride harimde. Yabo dona ndona. Ye wabahamu mdezi zwende. Ngurumonai. Nyide mamwe hansi yabo jani. Abweza hangu ni mwambie ukaransi. Shao kansima nundomde ya hamadanyi. Mdopo wanruwenda we walalai mrumshani vanu wakazwa mundu. Mwemrenge mafatoma ni hema bacha. Abanga manzomdo one mabacha ho wazazatu haba. Alafu abweza ndongo wansu doda azali. Ntina humdea. Na wansu mra. Natsoda mkomori wahi hele zina la Mungu. Azalopsi kwa joka hona utungu. Ndopsi kuya jo eseye hadama na mkomori. Baisha mwizi ya ufungwa. Na mrespecte he mahakama. Shati la uze hade ya mwana mkomori. Msaidia tsode ya wakomori timdea. Swefada wakomori timdea. Oui, ça marche comme ça. Mais si wajua le dhambila wazi. Yabo ya maishangunda ya yotsoda wanru duniani. Yewa mwarende. Kanga manzo mdobira mwe panga bombi za ude ya wanru. Sindami. Abangeba nuhakikezi mtushe woni. D'abord il a un projet. Na mtsoka nsi mlekezi. Banyi de mwamba mso. Mwamba nganyi na baki. Nyinde mwamba kanyi wanrohu. Nyinde mwamba nyima politisien. Na mtso propose. Yoti mpaka vase ganda. Yoti mpaka nro ambendrabo. Yoti mpaka nro apweshewo. No. Na mkeravi. Mrensi wa upuzipa. No mvava kawanyu uo. Mwambe nrongo zilo na mradi. Mdunge nzia zilo na mradi. Mhensi. Wa mvava kawanyu uo bako na upasi. Mhensi wa mvava ka.
wanu waneka mpropoza wakomari ndongo zilo na mradi rika hanza rifanya ndongo yo rizifanya ndongo razifanya wakomara bawe sangwa unakili ngwajua uze kweli ngwajua uze ndabu donc ngari mlabia unika mna ushinda kauka kamna ushinda mjibuze kweli ni wandu mwabanyi na akili mwabanyi wandu mwasoma ni madiplome hakika msokubali manipilewa ni mjinga yatu ya insi harima problemu uende mruhu mrumoni ni wandu wapeu ikau mahala mwendao dele fitina la haheyaka upulwa yelifanyia wakomoria sabotensi wondo mradi mlonu woyo nde politiki mloniyo badinga mjisi so hambuwa badinga mwendao hule badi ni wandu wapeu ikaindehe limado angamiza ikomori tilelo lazima wakomori wanjia akli waka uja washoke haukayati wambia ukaya ye Faransa waoti ndo wadeside wo ezijoka ujiri komori na wakena pisansi hata na wakena mapesa hata kamka wandu wa kweli kamka nakili Faransa kana ushinda ya bloquer Komori it's avance. Non. Ce n'est pas les Français qui mettent les bulletins de vote aux urnes aux Comores. C'est vous les Comoriens qui mentent. C'est vous les traîtres. Ce n'est pas les Français qui étaient venus aux Comores aller devant le tribunal, effacer les traces de la personne à qui il a tué Kombo Ayoub. C'est toi, Agua. Arrêtons de mentir. Vous pouvez arrêter de mentir. Ce n'est pas les Français qui étaient fait appel de dire que vous devez voter à Fouman Azali. C'est Agua. Ce n'est pas les Français qui étaient publiés que Sambi, il a été volé la citoyenneté économique comorien. C'est Agua. Eridja. Donc, comment vous pouvez accuser la France à dire que c'est la France qui a bloqué le développement de l'État des Comores? Non, ce n'est pas le Français. C'est vous, les traîtres. Si vous réagissez comme des hommes, comme des responsables politiques, si vous avez des programmes, vous pouvez progresser, changer votre propre pays. La France ne pourra y bloquer, non. Mais si vous prenez les billets tous les jours, vous débarquez en France, vous voulez que si vous commencez à taper les bureaux administratifs, vous voulez que les administrateurs, ils refusent de vous recevoir, ils vont vous recevoir. Écoutez vos mensonges. Tant que déjà, eux, ils savent vos mensonges. Ils vont écouter vos mensonges. Ils vont rigoler. Ils vont réfléchir. Là où ils devaient avoir leurs intérêts, ils vont accepter. Là où il va vous faire échouer, ils vont vous laisser. Parce que c'est vous, les menteurs. Ce n'est pas à eux. Eux, ils cherchent leurs intérêts. Ah, c'est lui qui ramène les intérêts.
Mais moi-même, je vais la soutenir. Ah, c'est lui qui ramène les intérêts là où je vis, refaire ma vie. Je serai avec eux. Si vous venez, allez mentir, dire vos blabla, s'il y a des intérêts, eh ben, qui ne va pas accepter? Pourquoi vous ne cherchez pas les intérêts dans votre peuple, vous aussi? Comme eux. Si vous faisiez comme eux, les intérêts, ça reviendra au peuple comorien. Mais vous ne faisiez pas comme eux. C'est vous qui venez de mentir ici. Arrêtons de dire n'importe quoi. Nambrent si zenrabo. Ni dembrengo zanvio. Mweja Faransa. Mweja manda zenrabo no mai june bababa. No zayensi. Waongo abosha uzintereza hao. Nambrent mtido akwiza ondo namja akwiza ni de matraître. C'est vous les menteurs. Alafu bona ozenamba ka Faransa tindo wa decideo. De peuple ya Comore. E ke peuple ya Comore watso ishiamu. Lelo be juhamana. Haoze yeton hambanyi wa Komori mti hadalwa na mvote mrujwa mwambiani kweli ya mrujwa renga decision karijamba Faransa kwa na mungu shekangwa muwa jo muha ordro ya hanyunye wa Komori kamjanga mwamanipile wa mungu pisko nyima dhalim abwana mbrenti zerabo watindo wa decision Faransa kwa doja Komori weta bilete haruma ema karto ya zevot, ndani wa Komori nide matsofani. Wayagwa wa inde atso habili. Ya rema firo ya hai. Ya amba zenrabo. Ya pango wa levi, ne makarto ya voti. Ya zipali ya nrabo. Timu zisa wajau. Au kaende ya renga makarito. Ya carte d'identité za Komori ya amba. Ngamona ozinza nrabo. Ezi fanywa nindo. Ya unikando. Ya ronda mina we korompindo. De yafanya zenrabo ya unika na wola zila nrongo zitingo upangi wanu walo dingo ni mazali ye vumbuwe ya unika ze karta zenrabo vumbuwa mahala wazi hunra yebana talelo we kutsuzamba shangu tsojabano adore mafiro rimuzi sa ze article zangamiza we Komor au kazila nde zangamiza sambi wizo ze karta ya zitowa zila nde ze karta za kahangamiza sambi zinde zenrabati ngodo habanu ye zamba wa Komori wengelele yao maiju halafari yembaba wazitimbi wa upanga wanazidwa lelo timshabashi makesio katu dom nijibu hata question zima parce que manana pose d'abord kami intelligent ti réfléchisse ti joka wena nrabo ngwangamizo yensi no uyenshi yabo tido habanu weramba ukandezi yangazija kabati yangazija kabati ya mwali kabati ya nzuwani yonti nzima ya itaumani dawe wangamizo wana wa Komori pia hautwanza mali utwenda hula olende ya unike ya ure ye pasenda de ola alafu wana zidwa wa huwa udingo prepare kwamba hataka zijani po abahangu waluwe prepare we zina walevi ça m'intéresse même pas tu peux m'insulter tu peux préparer des bandes des salopards de m'insulter tous les jours. Je n'ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour le changement et le développement et aux intérêts du peuple comorien. Mon cher. Donc, Shananzoudo, Jibouambio wa Komori, Utiwambie dada. Bayengama ilono wa Komori wende wa watiayo. Iza unrowana wa Komori lelo, nezi unrawana wa Komori. Zoti mjuma wana wa Komori wa hafa waka shahidi. Vato ujula zamo. Zimrawo wana wa Komori lelonde zenrabo zaho. Wende wati wana wa Komori wa rumu ya jalinu. Ranti zenrabo. Baka zina upasi. Alafu jusqu'alors, l'heure actuelle nga mipari. Babdula Fevre wena jimba eswali. Bamfikiro wana menansi wani waondo wajo kamizia. Nga mjenda jusqu'à bout. Alafu kanda bonanda ukayaze bandiza wa mjozireho wa rumu media international. Nga zendao. Yokut kekut. La sadaka wala sola. Lazima dunia wajuka umru mwenzanrabu. Lazima dunia wajuka wende mruwazia ye avance ye development ya heda ulaya hatu. Wende usutene zenrabo neze magui haina ezi ya jayabo. Cette fois-ci kazina udo marche.
cette fois-ci kazi na umarshe donc mimi mrukadoni shangaza tikaanzani mwambie nukaya na mranti mkena na ndrongo zinrwa jina zilo na mradi itsondo mai jutsojo pase usoni mwangu bami kabati nzia mjobirata ini pase no kabati ukakabati ndongo duniani zatende ya mzaza hangu no mwatake mzaza hangu tida zatabati na uzi donc mtijilisa sara watukufu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wanans nariwana khair tikaanzani pase message yenu niwambie ukaya vanu niwaoneseze kategori pia nizowafikirio wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Mwenyezi Mungu na mhifadhi nyinyi pia insha Allah